Okay, game 3 decision na. Game 3 decision sa ato ang main event, Super Class B. Bakbakan diri sa Sitio Kandarong, Barangay Pulang Bato, Cebu City, Talamban. 1-1 standing, 1-1 standing. Bisan kinsay mo daw gani, matik champion na. Ang champion 2-5, ang second 1-5. Serve hapon. Ug atong pasalamatan ang ato ang organizer sponsor. Konsehal Toy Toy Minyosa. Og sa barangay captain Jan Barry Minyosa. Og sa ato ang volleyball court Gemini Court. Shout out to Mark Steven Ruby, River Nile, shout out sa kong Ruby and Ruby Cole from Auckland, New Zealand. So trabaho, grabe oh, unsa naman na oy, oh, wa na, ako'y di mahikap bulang Arnel, ngiga, kinauntiray sakto oy. Busjana Krabaya, shout out, Bulig Labog from Dalagit, Cebu. Shout out pare oh. Dara. Oh. Judge, bola dito, Judge. Julius Rehis Marilito Dinopol, shout out. Double na bay. Ako na. Hey, mga hangin. Sir Palanas. Out kung Madam Ay sa Lagtang Talisay. Sir Jonathan Arquins. Shout out to Ricardo Boris. Alah, wa na. Arnel. Agoy, side. Pila score? 2-0. Serve Tibo Jud Agoy Wana Lah Arnel side out. Grabe nila mo counter oy, magpakilid mang bola. Hoy, iro. Hoy. Ay pasagdiin. Ono dos. Gerson Tibo Tora Makmak ako'y hapon na sige Tora Arnel. Grabe bulang Arnel ay magpakilid man sad. Side out 2-1. Sagak serve Arnel. Sagak Tibo Tora out of coverage. Chris Ono serve Arnel. Tora Tibo kuha pang Tibo da Arnel na wa kabot side out. Score. Ono 3, service ono sagangan 3. Serve Makmak. Marcos. Wagsik 2-3. Serve Makmak. Wa pa day. Serve Makmak. Para iguales ni. Tres Iguales. Serve Makmak. Hapon.
Agoy. Na counter ng makmak. Sakitag bola ning Arnel oy. 3 iguales, side out. Serve. Hapon. Dagan pon. Para Aloy. Agsik. Side out. Serve Gerson. Inside. 4-3. Serve Gerson. Tibo. Tuang Gerson. Counter. Ako'y hapon. Akay gi-breaking. Kuha pa oh. Side ra ba? Out di ay. Side out. 3-4. Serve Tibo. 4 iguales. Serve Tibo. Tara Tibo. 5-4. Serve Tibo. Wana. Wa kalihok sa hapon. Lah, kuha pang Tibo. Overhead. 5 iguales. Mayuha mo overhead ng makmak oy. Oh, puro yung decision. Tuwa na hapon. Tara Tibo, nagpabuto na lang takas Tibo. Agoy, side oy. Size. Serve Aloy. Agoy Aloy. Side out. Size 5. Serve hapon. Gerson. Wa na, counter na. Side. Ngigamakmaka. Kilid patay pa. Didit sulag butang oy. Hala. Dagan loy. Wa na, makmak. Gipakyaw na sang makmak. Aloy gitoklo. Grabe ha City. Nagkatoklo Aloy na City 5. Serve makmak. Tuwa na. Aloy gitoklo. Tara, Gerson. Hagtos. Lagi breaking. Agoy, kamang-kamang hapon oy. 8-5. Maunim nga super class B nga akong gitapad ha. Tuwa na. Aloy toklo na sad. Agoy. 9-5. Serve makmak. Agoy out yun. J5 na. Tinunga ang labaw. Serve makmak. Pakilid ra ba? Gerson. Lah! Grabe Gerson mo counter oy. 11. Ngilngiga Gerson mo counter. Magpakilid man. 11 para daog na dire. Serve makmak. Tuwa na. Dagan mak. Kuha pa oh. Para Gerson. Tuwa na. Lugapak na. Gimbal. Gimbal na. Gimbal. Ang nakadaog sa Game 3 champion. Makmak. Aloy Gerson. Sila ini champion.